अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियन ट्रॉफी कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कैरियर को खा गया है। इस वक्त पीसीबी में क्या चल रहा है, किस किस खिलाड़ी का यूँ समझें कि टी20 कैरियर ख़त्म हो गया है। मोहम्मद रिजवान से कप्तानी तकरीबन वापस ले ली गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। बाबर आजम वनडे की हद तक शायद खेल पाएँ, टी20 उनका भी कैरियर ब्रेक हो गया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी वो अगला जो न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है टी20 का, उसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं है, नसीम शाह शामिल नहीं है। और पाकिस्तान एक नए टी20 कप्तान की तलाश में है, वो कौन हो सकता है। और पाकिस्तान एक नए अंदाज के टी20 बिल्कुल फ्रेश लड़कों के साथ पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है। देखते हैं इसमें क्या क्या अहम चीजें हुई हैं। चैंपियन ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आला क़यादत है वो बैठी है, सर जोड़ा है और इस बात का फैसला किया गया है कि मोहम्मद रिजवान के पास वनडे की कप्तानी तो रहेगी, लेकिन टी20 की कप्तानी उनसे वापस ले ली जाएगी। बाबर आजम टी20 का जो अगला स्क्वाड बनने जा रहा है उसमें बाबर आजम शामिल नहीं है। आप यूं समझ लें कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का टी20 का कैरियर खत्म। अब इन दो खिलाड़ियों के पास सिर्फ ये चांस है कि वो पीएसएल में अगर अपनी कोई कारकर्दगी दिखा पाते हैं तो फिर शायद उनकी कोई जगह वापस बन सके। अदरवाइज इन दोनों के नाम पे क्रॉस का निशान पीसीबी ने लगा दिया है, क्योंकि नई टाइप ऑफ क्रिकेट है, ये वही पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं और टी20 अब बदल चुकी है। टी20 का अंदाज बदल चुका है, इवन वनडे का अंदाज बदल चुका है। तो हम तो अभी वही पुरानी टी20 जब वो स्टार्ट हुई थी तो वो खेल रहे हैं। आज टी20 और है, इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि इनको वापस निकाला जाएगा। क्योंकि मोहम्मद रिजवान की आपने कारकर्दगी देखी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, वाइट वॉश हुआ टी20 में, 3-0 से पूरी सीरीज हमारे। फिर उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, वहां भी हम टी20 की जो है 3-0 से हारे, वाइट वॉश हुए। हाँ, टेस्ट में वनडे में उन्होंने कुछ 1-2 सीरीज जितवाई हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोहम्मद रिजवान का टी20 का कैरियर खत्म हो गया है। कप्तानी उनसे वापस ले ली गई है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नए कप्तान की तलाश में है। उसमें दो इस वक्त टॉप जो है रनर्स वो उसमें शामिल हैं। सलमान अली आगा जो कि इस वक्त टी20 के नायब कप्तान हैं। इम्कान है कि सलमान अली आगा को ही कंटिन्यू करवाया जा सकता है और उन्हें टी20 का कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा चांस है वो विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस के हैं। और इस मोहम्मद हारिस भी जो दौड़ है कप्तानी की, टी20 कप्तानी की, उसमें वो भी अच्छे खासी पोजीशन के साथ आगे खड़े हुए। तो इन दो के अलावा किसी तीसरे नाम पर डिस्कस ही नहीं किया जा सकता, न किया जा रहा है। आप यूं समझें कि पीसीबी में इस वक्त सिर्फ दो नाम अंदर डिस्कशन है टी20 की कप्तानी के लिए। एक है सलमान अली आगा और दूसरे हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, उनके नामों पर गौर किया जा रहा है। बाबर आजम के हवाले से हम आपको बता चुके कि टी20 के लिए वो बाहर हो चुके हुए हैं, टी20 अब वो नहीं खेल सकेंगे। हाँ, अलबत्ता वनडे में अभी उनका इम्कान बाकी है, लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है फैसला किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इनको जो आगे न्यूजीलैंड पाकिस्तान के स्क्वाड में जाना है, उसमें टी20 में इन दोनों बॉलर्स को भी नहीं रखा गया और पूरी तहस नहस करके रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को, जो मुसलसल शिकस्त दर शिकस्त और जो बदतरीन कारकर्दगी चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई है। नए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े संजीदगी के साथ उसमें गौर कर रहा है। उसमें मोहम्मद हारिस रऊफ जो हैं वो शायद टी20 में कंटिन्यू करें, लेकिन अभी उसके भी थोड़े बहुत चांस हैं, लेकिन लग रहा है कि हारिस रऊफ शायद इसमें कंटिन्यू करें। हसन नवाज को अब टी20 में लाने का फैसला किया गया। आकिफ जावेद जो कि फास्ट बॉलर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में जगह बना सकते हैं। खुशदिल शाह के बारे में अभी 50-50 चांस है। खुशदिल शाह के हवाले से उनको खिलाया भी जा सकता है, उनको नहीं भी खिलाया जा सकता, लेकिन हतमी नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ चांस हैं। यूँ समझे कि 50-50 है कि खुशदिल शाह टी20 स्क्वाड में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन शायद उनको एक और उनको चांस दिया जाए। इसी तरह मोहम्मद मुकीम, नए जो सुफियान मुकीम, उनको
واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ دیکھتے رہیں کہ وہ بہت اچھا نوجوان ہے اور اچھا ایک پاکستان کا اچھا خوبصورت مستقبل ہو سکتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. کامران غلام کی واپسی کا بھی 50-50 چانس ہے, ان کو واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. امام الحق کے پاس بھی تھوڑا بہت اس لیے چانس ہے کیونکہ سائم ایوب وہ انجرڈ ہیں, وہ ابھی قومی ٹیم کو دستیاب نہیں ہے, تو لیکن امام الحق کو مسلسل چانس مل رہے ہیں اور مسلسل امام الحق ناکام ہو رہے ہیں. امام الحق کی اگر ون ڈے میں جگہ بنی تو وہ صرف اس بنیاد پر بنے گی کہ جب تک سائم ایوب واپس نہیں آتے. جب سائم ایوب واپس آ جائیں گے مستقل بنیادوں پہ امام الحق صاحب کو بھی سائیڈ کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نئی ٹائپ آف کرکٹ آ گئی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو جدید تقاضوں کے مطابق کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس پر آگے آیا جائے اور اسی انداز میں ٹیم کو آگے لے کر جایا جائے. تو یہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور اس کا ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے. ابھی چونکہ اس کا اعلان اگلے کچھ روز میں ہو جائے گا, چونکہ جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے اس کے لیے ایک نیا اسکواڈ کا اعلان ہونا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 80 سے 95% فریش نوجوان لڑکے ہوں گے, کیونکہ تھک چکی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ان پرانے اونٹوں کو ساتھ لے کر چلتے چلتے. یہ بار بن چکے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے اور اب ان کو اتار پھینکا جانے کا فیصلہ کر لیا گیا, کیونکہ یہ وہی دقیانوسی کرکٹ, پرانی کرکٹ, ٹک 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 ٹک, اس سے باہر یہ نکلتے نہیں ہیں. اور T20 اب ٹک ٹک کرکٹ نہیں رہی, ایون ون ڈے ٹک ٹک نہیں رہی, تو آپ ٹیسٹ بھی اب تو ٹک ٹک نہیں رہی, ہم آج بھی T20 ٹک ٹک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کرکٹ اور دنیا کی باقی کرکٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کی کرکٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے, نیوزی لینڈ کی کرکٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے, آسٹریلیا کی کرکٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ ایون اس نے بڑا اچھا پلے کیا ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا اور ایک پوری نئی سلاٹ پاکستان کرکٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو باصلاحیت نوجوان کرکٹرز ہیں ان کے لیے آگے آنے کا بہت اچھا چانس ہے. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کرکٹ سے کبھی تعلق نہیں رہا ہو, شاید وہ بچپن میں انہیں جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے اس سے جو وہ بال ہوتی ہے, ٹیپ بال ہوتی ہے, اس کو پکڑنے کے لیے بٹھایا گیا ہو, لیکن انہوں نے کبھی خود کرکٹ نہیں کھیلی. لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑے بڑے عہدے ہیں, تو جو PCB کے چیئرمین ہیں انہوں نے بالکل ریفریش کرنے کا پاکستان کرکٹ بورڈ کو فیصلہ کیا ہے اور ایسے پروفیشنل آگے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح خود جو ہمارے چیف سلیکٹر ہیں عاقب جاوید صاحب, ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ شاید وہ بھی اپنی اس نئی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کنٹینیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑے پیمانے پر یہ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں چیمپئن ٹرافی میں پاکستان نے یہ کھیل پیش کیا ہے وہ انتہائی مایوس کن تھا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ چیمپئن T20 کا جو اسکواڈ جا رہا ہے نیوزی لینڈ, اس میں جو نئے لڑکے ہوں گے اس میں خاص کر حسن نواز, اس کے علاوہ سفیان مقیم اور دیگر اور لڑکے ہیں جن کو لایا جا رہا ہے, اور یہ وہ سارے فریش لڑکے ہیں. کامران غلام کو بھی چانس ملنے کے امکانات ہیں. اسی طرح سلمان علی آغا اور محمد حارث جو کہ بیٹسمین ہیں, وکٹ کیپر ہیں اور بڑے کمال کے بیٹسمین ہیں محمد حارث بھی. تو محمد حارث اور سلمان علی آغا کے درمیان اب یہ مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کہ کس پہ زیادہ اعتماد کرتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ پرانے جو کھلاڑی ہیں, جو بابے ہیں, بابے آرام کریں. بابو کو اب آرام کا مشورہ ہے. T20 گیم ان کے بس کی بات نہیں ہے. بابر اعظم T20 نہیں کھیل سکتے, محمد رضوان T20 نہیں کھیل پا رہے, شاہین شاہ افریدی صاحب کو بھی آرام دیا گیا ہے, اس کے علاوہ نسیم شاہ صاحب کو بھی آرام دیا گیا ہے. تو نئے ینگ ٹیلنٹ اب لانے کا فیصلہ کیا گیا, کیونکہ پاکستان کرکٹ جس موڈ میں چلی گئی ہے, یہ پرانا موڈ ہے وہ برطانیہ دور کا. اب دنیا بدل چکی ہے, کرکٹ بدل چکی ہے, کرکٹ کے ڈائنامکس بدل چکے ہیں. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کیا اور بس پٹاخ کر دیا ہے محسن نقوی صاحب نے. اور جو باب پاکستان کرکٹ پر بوجھ بنے ہوئے تھے, پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے مسائل اور مشکلات کا سبب بنے تھے, اور اس کی وجہ سیاست ہے. بابر اعظم صاحب کپتان بننا چاہتے ہیں, محمد رضوان صاحب کپتان تھے, شاہین شاہ افریدی صاحب کپتان بننا چاہتے ہیں. پھر ان کے اندر آپس میں گروپنگ تھی, کسی کا فخر زمان دوست تھا تو کسی کا
खुश दिल शाह दोस्त था, तो किसी का कोई दोस्त था, तो किसी का कोई दोस्त था। शादाब खान है, शादाब खान के बारे में भी, क्योंकि वो भी इसी मोड में है, वो भी सियासत मोड में रहे हैं, तो शादाब खान का भी कोई चांस नहीं है कि वो भी T20 फॉर्मेट में वापस आए। अलबत्ता वनडे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन T20 के लिए एक पूरी फ्रेश टीम लाने का फैसला किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब थक चुका है इन शिकस्तों से, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जिस सख्त अंदाज में रिएक्ट कर रहे हैं कि ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। जो पाकिस्तान की क्रिकेट एक दुनिया में मानी जाती थी, उसको किस नहज पर लेके आया गया है। खुद को बचाने के लिए अब खिलाड़ियों को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। तो ये अब ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। आने वाले 1-2 रोज में आप इसका बाकायदा सरकारी ऐलान भी सुन लेंगे। लेकिन बाबर आजम का कैरियर ख़त्म T20 का, मोहम्मद रिजवान का कैरियर ख़त्म T20 का, इसके अलावा नसीम शाह की छुट्टी, शहीन शाह अफरीदी की छुट्टी, बाकी कुछ लोग हैं जो जगह बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जो नई स्लॉट बनती है वो शायकीन क्रिकेट के लिए क्या खुशियां लेकर आती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।